Tout un monde entre vos oreilles. O waati mana senya pamaranga dengo waati mana se kileru tanteri ni waati mana senya dansa koroni waati mana se kileru tanteri o waati mana senya ko feraba waati mana se kileru tanteri ni waati mana senya pari kolonya da waati mana se kileru tanteri wa kileru mini banya ko wade la mereki mini ba kuna kuni tenya na bo kileru mini ba arajo kileru mini ba kuna kuni tenya na bo. Allah ka sababu ɲuman kan ye. Amina ya Rabbi. Don bɛ n'a dugu jɛ kan don dɛ. I n'a fɔ cogo di? Jaga ma sigilen hamine. I jigilatigɛlen maa mana bali ka sin tɛ ka n'i sɔn ten a bɛ kɛ i bolo i b'a fɔ k'i donna aljana kɔnɔ. Ça c'est vrai. Murankɛ. Ko ni tiɲɛ. Sinon sɛgɛn jɛmi waratigi kun bɛ ne kɔ bi dɛ. Ala ka nɔgɔya. Amina Allah amin. Ayi ne kɔni m'a fɔ ka sari la sa a nɔgɔyara ka ban. A nɔgɔyara ka ban. Bana. Ne tile jɔlen de ne bɛ n ka sɛgɛn o kuma fɔ e ye sɛgɛ ti ka kɛnɛ na. Ne wa tɛ ne bolo. A t'i bolo kɔni. A t'i bolo. Nka n'a bɛ mɔgɔ minnu bolo l'olu ɲɛna ne ma ka ne sɔn fisabili warasirulayi. Ne kan k'olu ko ɲuman dɔn i ka duwawu u ma besoin i ka duwawu la. Kana duwawu foyi k'u ye. Awɔ i kana duwawu kɛ ne yɛrɛ ye. Mɔgɔ min bɛ wari d'u ma fɛnɛ kana duwawu ko fɛnɛ ye. E ne bɛ ɲɔgɔn ka so in kɔnɔ yan nasɔngɔ yɛrɛ min bɛ yen i bɛ ka dɔ puruti ka b'o la. Nasɔngɔ tɛ bɛrɛ bɔ i ye 50 tigɛ ka b'o la. Waati de gɛlɛya don. Gɛlɛyaden jumɛn bɛ sisan? E t'a dɔn ko gɛlɛya. O mun gɛlɛyaden denmisɛnninw jumɛn? O tɛ sabali sa i b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen. I b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen sa. O mun gɛlɛyaden gɛlɛya jumɛn de bɛ yen? Amadu tɛ mɔgɔ sera k'a fɔ fɛn tɛ bolo la bi. Fɛn tɛ bolo la o ye mun kuma ye? Ne burankɛ de ye e de ne bɛ sokɔnɔ ɲɔgɔn kan yan. E bɛ n kɛ sɔnni kɛ ka di. Sɛgɛ mana jɛmɛ baara fɔ ne kɔ e de kan ka jɛmɛ baara in ci. Ka jɛmɛ fɔla gbɛɲɛ k'a labɔ. Ne ma ban. Ko bɔ n ka sɔn n'i ka sɛgɛn jɛmɛ baara ye. Fɛn tɛ bolo la. Ne ma dɛsɛ n buramuso n'a denw kɔrɔ n b'u ta. Fɛn tɛ bolo la. Nka e yɛrɛ bɛ jɛmɛ fɔlɔ dɛmɛ ka jɛmɛ kɔngɔ ne da la. Fɛn tɛ bolo la. E fana kan ka hakili sɔrɔ. N bɛ mun hakili sɔrɔ dun? Ne gɛlɛya nana. I bɛ gɛlɛya ko kɛ. Ne nɔgɔya nana. I bɛ nɔgɔya ko kɛ. Ne ko jumɛn kɛ n'o tɛ gɛlɛya n'o bɛ gɛlɛya o ko. Ne de ko n ko 50 min bɔ a la e dun kɛ kun ko kɛ ko kɛbali ye sa. Ko kɛbali don dɛ ne bɛ ɲagami de tobi koyi. N'i ye 50 tigɛ ka bɔ a la ne tɛ sogo san tugun n tɛ jɛgɛ san tugun. N bɛ jaba ni tulu ni manzini san. K'a ɲagami ɲɔgɔn na ye. Ne mori ko. K'a najini kɛ ka kuma yɛlɛma k'a d'i ma. Ne mori ko a tɛ ne kɛlɛ ma. Ne mori ko bi tɛ diya wala ɲinan tɛna diya a tɛ fɔ an ka wala n'a kɔ. Mamuso a tɛ f'u yɛrɛ kɔ. Walima i kɛ to k'o ɲagami di anw ma i yɛrɛ bɛ tila kɛ i bɛ taa min. Ne bɛ taa dumuni kɛ n terimuso fɛ. Ka ɲagami ka di anw ma ka taa. Ne terimuso minnu bɛ yen ne se b'olu burankɛw ye. O ma lati la. Ne se b'olu cɛw ye ne bɛ taa tilelafana kun b'olu baara kɛ o fɔlɔla ne la de. Ɲɛjuguya fɔlɔla ne la ou bien a bɛ laban ne la de. E b'o kuma fɔ ne ye Daramani ka so don min na i bɛ ka tasa daminɛ ɲinɛ ne kɔ. Ne kun t'a dɔn ko ɲɛjuguya b'i yɔrɔ koyi. Mais ne ye Daramani bara dɔn i bɛ ka tasa daminɛ ɲinɛ ne kɔ. Ne tɛ tasa daminɛ mɔgɔ ye fɔ. Ne ko an ni tile burankɛ o y'a sɔrɔ tasa da b'i bolo. I girinna ka se ka cɛya kuma dɔ fɔ ka se k'i tɛgɛ ko ka wuli ten. Ayiwa Daramani ko Daramani Ala ka saraka minɛ ka sɔrɔ hali saraka tun tɛ. Daramani ye dumuni kɛ ne fɛ yan hakɛ min na ne t'a dɔn. Mais e dun bɛ maloya la minɛ ne kun balo dɔrɔn k'a k'i n'a fɔ saraka de don. Ayi ka maloya. Ka duwawu kɛ Daramani ye. Tasa daminɛ in fɛnɛ a kɔrɔ tɛ ko n ye k'a daminɛ min ye ko n ye k'a daminɛ wele ko bonya don dɛ. Ko n sera n'o ye n ye k'o bonya dɛ. Dumuni kan ka bonya de buramuso ne tɛ sɔn dumuni dɔgɔya ma abada. N'i ye jɔn ye fɛn fɛn na i ye mɔgɔ fɛn fɛn tu pankancuru k'i la jakumani wolon k'i la a yɛrɛ ma ten. Buramuso muɲan na dɔ y'i kɔnɔ. E kɔni e ne tɛ tulonkɛ balo la dɛ. E ka dumuni bonya ne sɔrɔ balo bonyali. Balo bonyali ne bɛ dumuni kɛ n bɛ tasa daminɛ n b'o kɛ parce que dumuni yɛrɛ de bonya don et puis ne dumuni n bɛna bila n da n bɛ n bolo don a kɔrɔ. Ne tɛ sɔn hali kelen kɛ. E den minnu filɛ so kɔnɔ e delila k'u jɔn ye ka tasa daminɛ. Ne se den na wa. E tɛ se den na. Hali ye dumuni k'a fɔ ko ba ma don a barika ba sago n'a barika o b'a kɛ yan. Mamuso gosili min bɛ. Yanni k'i yɛrɛ ladamu k'i lamara i t'i denw ladamu k'u lamara. Ne m'a f'i ɲɛna wa n k'i jija denmisɛnninw na wa. E dɛsɛra. Awɔ. Ne dɛsɛra ne jigi ye e min ye cɛ tɛ ne bolo la ko ne burankɛ ye e. Ne si bɛ yɔrɔ min na bi. Mamuso binni ma ɲi ne ma gosili ma ɲi ne ma. Tɔ tɛ ne yɛrɛ la an bɛ t'u di den namara yɔrɔ la. Taa n'u ye. Ninnu baliku.
Allah ka jabara ɲama ɲama amina ya rabbi wala kulena meta sɛbɛn inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Mamadou na setane ga meta ni gafo ye folo ye info matin ale mu fo sɔgɔmada in na awa cɛba min bɛ bi ni an ka gouvernement kalifalen bɛ ale la Soumaïl Boubèye Maïga jamana kuntigi ka laɲini kɔnɔna don a ko gɛlɛya na min bɛ jamana kɔnɔ bi min bɛ diɲɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ bi musaka dɔw bɛ bɔ a mɔgɔ tɛ kun dɔn a musaka ninnu na a musaka dun bɛ se a bɔlibaliya a tɛ fɛn tiɲɛ a tigiw ye a bɛ dɔ de magonin sa n'o tɛ jamana yɛrɛ kɔni ka bɔba de b'o la min ye tajiko ye ani dumuni minnu bɛ yen n'o bɛ san a k'o kɛ i n'a fɔ ladala dumuni an ka foroba baarakɛyɔrɔ ninnu na jamana ɲɛma minisiri ɲɛma ko ka caman bɔ o la chef de gouvernement a y'a yira k'a fɔ ni caman bɔr'o la nafolo min bɛ se ka mara ne o bɛ taa fara jiginɛ nafolo kan o tɛna kɛ fo falaki ye taji bɛrɛbɛnnen dumuni sanni bɛrɛbɛnnen an ka fangabɔ ninnu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye muramuso an bɛna miliyari 14 de sɔrɔ k'o kɛ bilankɔrɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna yɛrɛminɛ kan Soumaïl Boubèye Maïga k'a ko k'u ka jet noir tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ hali ni kungoni mana kɛ mun na muramuso n'a sɔrɔ i bɛ muganfɛn dun i kɛ i jija i kana tan fɛn na ne ka kuma tɛ sɔgɔmada na info matin ye nin fɔ Soumaïl Boubèye Maïga a ka laɲini don e kɔni i t'a daminɛ ka ban bara ye 50 bɔ nasɔngɔ la ala ka jan ka d'a ma an bɛ taa ni Cool Info ye ale fɛnɛ ko cogo di Cool Info kumana ji dara cɛba dɔ ka baara sɛnɛ na ne ka ɲɛ Mamadou Zan Traoré ma maire min bɛ Sanankɔrɔba ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 24 journal min n'o ye Cool Info ye ladalako la san o san san yɛlɛma waati mana se a bɛ taama ka taa belebele dɔw sɛgɛrɛ k'olu ɲininka u ka lahala la ɲinan ta o kɛra Sanankɔrɔba commune kɔnɔ u taara maire belebeleba ye n'o ye Mamadou Zan Traoré belebele tɛ k'a ka jan ka bon a ka kɛta o muramuso ko bɛ lakari bɔ ale min ni médaille du mérite 2016 o dira a ma denmisɛnninw fɛ n'o ye association jeune premier du Mali ye o kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli ba kɛ tuma min na sigida maaw yɔrɔ olu tɛ fɛn di mɔgɔ ma ka sɔrɔ u ma u bolo da kisɛ kan an bɛ san 2018 o bɛna ban tuma min na télé M7 ale ye jɔnjɔn dɔ di ka taa ka a dɔn a ye k'a fɔ ko a ye baara mun k'a ka commune kan a bɛ lakali bɔ sigida maaw yɛrɛ ye o seere ye décembre kalo tile 15 san 2018 Mémorial Modibo Keita la association malienne des municipalités olu ni dɔw farala ɲɔgɔn kan a kɛra maire centrale yɛrɛ ɲɛna Adama Sangare a kɛra Elhadji Mamadou B Keita ɲɛna maire min bɛ commune 1 na a kɛra Umar Guindo ɲɛna maire min bɛ commune de Jalakɔrɔji la a kɛra maire délégué distingué ninnu mabaw minnu ne olu yɛrɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Segu Togola ani Cheikh René Traoré ani maaba caman mamuso olu nana kɛ seere ye n'i ye jate yɛrɛ minɛ ni cɛba min ye nin ye n'a tɔgɔ bɛ bɛɛ da a ka maire kɔnɔna la Mamadou Zan Traoré a bɛ jama min kunna o bɛ maa ba 35 de kunna mamuso ani maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale taara kabini san 2004 ka kɛ maire ba ye commune rurale kɔnɔ n'o ye Sanankɔrɔba ye mamuso wa ani y'a ka maire a tako filanan de ye Sanankɔrɔba kunna maire yɛrɛ tɔgɔ la a ye dugawu kɛ faamaw ye minnu ni olu u ka mara b'olu bolo dugutigilakaw ani bolofara minnu bɛ baara la commune nin kɔnɔ walasa association min bɛ musolakaw tɔgɔ la ani denmisɛnninw tɔgɔ la ani Sanankɔrɔba cɛna muso bɛɛ lajɛlen Mamadou Zan Traoré ka kuma la a ko baara de tɔnɔ ka bon wa mɔgɔ si tɛna na baara kɛ olu yɛrɛ nɔ la mamuso a ko mairie ma ko conseil ka ca communaux ani administrative olu bɛɛ lajɛlen de b'a ale kɔ nin ye kulu ye kulu min ni kunnaja fɛn sɔrɔla ale n'u bɛɛ lajɛlen ka kunnaja de don mamuso ko min ye formation ye agropastoral o kɛra maaw kun l'école karamɔgɔ 47 o nafolo olu ka kalo sara bɛ bɔ u kun matron olu fɛnɛ bɛ o 15 o bɛɛ lajɛlen ka kalo sara bɛ bɔ o kun maa y'o kuma fɔ k'a fɔ ko nkalon t'o la maa caman minnu ni olu ye a seere ye mairie yɛrɛ ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ ye u ka ɲama bɛ bɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ ni ani Sanankɔrɔba yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko o nafolo bɔra u dɛmɛbaa dɔw kun n'o ye Union européenne ye min ye jiko yɛrɛ ji sanima robinet 29 muramusow sera k'o sɔrɔ k'o bila u ka yɔrɔ tɔgɔ la Sescom
min ye furaw ye fura tɛ kɔ tigɛ CESCOM fɛn la mɔmuso bɛ mɔgɔ hakili sigi dɛ min ye baara yɛrɛ ye sa u y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ baara la usine de production Buna SA la ani usine pharmaceutique o kɛra sababu ye yɔrɔ u ye u ka denmisɛnninw sigida ma denmisɛnnin caman ta ka min ye sokɔnɔsigi ko o bɔ denmisɛnninw yɔrɔ mɔmuso y'a dɔn u ni dugutigilakaw ani sigida maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali kɔsan na yɔrɔ yɛrɛ bɛna loti ka a bɛrɛbɛn ka yelen n'o ye foroba yelen ko o sigi Sanankɔrɔba kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔmuso n'i ye yelen sɔrɔ i ye lakana sɔrɔ Seydou Traoré n'ale ye l'école karamɔgɔ ye Sanankɔrɔba ale yɛrɛ min ye président SNJ ye a ye maire nin tanto a n'a ka jama k'a yira k'a fɔ l'école karamɔgɔ 47 ani matron 15 tiɲɛ la olu ka sara bɛ bɔ mairie kun wa o ma deli ka kɔtigɛ Nɛnɛjɛ Kulubali n'ale ye conseiller ye mairie la ale ye musolakaw tɔgɔ la ale nisɔndiyara kosɛbɛ ni ji nali ye ko ye munumunu salo ani ɲiniba goro bɔ musow kun Siaka Traoré ale min ye chef de village denkɛ yɛrɛ ye ani Isuf Traoré ale min ye premier conseiller ye sigida la ale ko tiɲɛ la mairie ni dugutigilakaw cɛ mɔmuso ko mɔgɔ bɛ fama a ɲɔgɔn ma u ma deli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa u bɛ baara kɛ ka u sara ɲɔgɔn na si tɛ taa si kɔ chef de village n'o ye Seydou Traoré a n'a ka dangan Bilantigi Traoré olu y'a yira k'a fɔ ala kɛ lafiya ani ɲɔgɔn faamuya ala kɛ o cogo Sanankɔrɔba cɛ a n'a muso u ni ɲɔgɔn cɛ sigi bɛ se ka diya halisa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Fulani Keyita ye nin kuma fɔ Cool Info ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an ni ale bila an bɛ taa ni jumɛn sisan Zere Hebdo Zere Hebdo kuma na mɔmuso kuma ninnu damadɔ don a ka teli ko magasin dɔ cunna Kayi nin kɛra janvier kalo tile 15 Kayi camion remorque dɔ n'o kun bɛ ka i sɛnsɛn k'a fɔ k'a bɛ don magasin kɔnɔ mɔmuso ɲɛ dɔ k'a bɛ taa a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen lajigin ale de filɛ ne ka na poto gosi a kɛra sababu yɛrɛ ye so janba in a kuru kara bɛɛ lajɛlen yurula maa kelen sara maa 2 olu joginna mɔmuso halisa ale Zere Hebdo kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ maa dɔw tigɛ taara Douanza réseau de consommateur u ka dɔrɔgu cɛjuguba in muramuso n'i y'a ta n'a a b'i bɔ mɔgɔya la hali n'i i kamankun tigɛ ka bɔ i la muramuso i t'a dɔn ko fɛn b'i la ne ka ye Tramadol ma Tramadol ale kununbaw a ka jugu n'o ye npanw muramuso n ko bamanci ninnu ani yɛrɛsagokɛla ninnu b'ale de ta sisan o de y'a to u bɛ mɔgɔ fagala ko sɛw mɔgɔ bɛ k'u ɲɛkɔrɔ fɛn wɛrɛ de n tɛ t'i yɛrɛ ma ka mɔgɔ faga murankɛ muramuso o la sa minnu ye nin kisɛ kununba ye Douanza olu tɛgɛ tara Tramadol kununbaw u tɛgɛ tara kabini janvier kalo tile 13 brigade de vigilance min bɛ denmisɛnninw tɔgɔ la Douanza nin brigade in a ye tɛgɛ kɛ denmisɛnnin 6 kan minnu kun ye basuyɛnnaw ye mɔmuso n'i y'a jateminɛ minnu kuma bɔra minnu yɔrɔ Douanza mara yɛrɛ la a jateminɛna kabini décembre kalo tile 31 awa min ye basuyɛn ye mais Douanza mara la mɔmuso o de kelen bɛ laada ye k'a tɛ dabila mɔmuso mana bɔ ye ale Zere Hebdo kelen in kɔnɔ a yirala k'a fɔ Kulukɔrɔ min filɛ an sigi an ni Kulukɔrɔ ye man jan ɲɔgɔn na a ko l'école 23 olu datuguna kabini novembre kalo tile fɔlɔ san 2018 l'écoleso 23 olu datuguna Kulukɔrɔ mara la ka sababu kɛ lakanabaliya yɛrɛ ye o kɔ école minnu filɛ nin ye yɔrɔ minnu l'école do o ye Tubokoro ye CBT ani Ɲamina Banamba mara la ani Nara mɔmuso ni dun ye jateminɛ académie d'enseignement de Kulukɔrɔ a ye kuma min fɔ o de ye nin ye a ɲɔgɔn yew kelen kɔ tuma min na faama minnu ni kalanko kalifalen bɛ olu la u ye fɛɛrɛw tigɛ ka lɔkɔliden ninnu minnu n'o olu ye defokɛlaw ye k'u bɔ nin yɔrɔ masina la muramuso ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni lakana sabatilen don ye muramuso ye nin kuma in bɛ kuncɛ Zere Hebdo ma u y'a ye ka bɔ hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba min bɛ Segu a k'a ka scanner a ye scanner sɔrɔ maaw bɛ ladon min kɔnɔ n'a b'i ka bana bɛɛ lajɛlen dantigɛ hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba Segu bi a fana y'a ka scanner sɔrɔ kunnafoni nin dira kabini janvier kalo tile 15 tile 16 directeur de la hôpital directeur yɛrɛ fɛ a ka conseil d'administration tako 18 senfɛ baara bɛ daminɛ ka maaw lajɛ n'a ye ni mars kalo natɔ in na sima ɲɛnako don
Mamso kunnafoni ni tellement nun do anye ni bozere abdo kono e bonya bala ama foko tare o kibare adumanye ambe tani républicain ne buranga ale fene ko cigote républicain kumana mamso ni watina dantegeli kera kaira kafo minye sanumboro min flene lulu gungoto ako bara jora anne bara jora ka watinin ke sama flantan ani shegin ako o ma to toshila nulunke nafasro nafa mi nu famana an nafa nyoma société minière Rangol Ressources aye tratat temene janvier kalot lemgani flat temene na aye sigili doke ayre ka yoro la no complexe minier lulo gunguto kenyeba marala mes kai akani nyonye no la dala nyonye uni kuna fundila de nyon soro we bara munun ke samba flanita ani shegin santemene na dantekeli kera anyonye dore kunte conseil d'administration mimbe chakeda intola oka sigili banenko nunun fene sigili doke nununga nyonye nani kurafundila de fanfelenke directeur général Barik Marc Bristau aya iraka fo complexe lulu gungoto malila oko aye kunaja soro kunaja nanina mi ni okera uka kalo saba laban konnala kalo saba ka fara ngonka kadaka uka sanun bota abota aye kunama do soro sigi kungelentene minye obenata bara dunkun bara e joli ke watina joli mi ni olu e sema kokunte ola aya oyina ka fo minye sankuru kara bela jelenye ukumbe minyi na oye sanu tonno kemen ba kemen woro ani ba bikononton bonyongo kumbe ode nofe ni duya laje kemen o kemen nani o ke fara o ka sorotauka ola sa minye Barik Gold Corporation ani Rangol Ressources olu farla ngon ka kabini janvier kalot le folon samba flantan ani kononton nununga fara ngon ka abena ka sababu ire ka ke chakeda mi ni sanumbo bolaw chema olu de ye wanewe munu ni mukotena seki kenye uma kadaka obeka lonta kabo wa abela jere disibayi mayini ede républicain ala ka nyaka dama ne buranga metani to ngone olu muritira olu mufo ma be kuma mantu yere be kuma wa kana desine ka jabe kuma Mahmoud Diko aleni Ibrahim Boubacar Keita olu de jabe kana desine nyefoloina Mahmoud Diko nake ka imando jamana kuntigila kurane ba bolo akajara mugu ba kana bomosi jeni anan fugula jeni ba kuna kolosim ne le abolo Ibrahim Boubacar Keita sigile akama se goloka anya korotale ka Mahmoud Diko jole naje Mahmoud Diko be munfo kolosi ba bolo abe ko sama ako manka alikatli kelenge jamana yin fangala Ibrahim Boubacar Keita dabari bana ay ko inya korota kala je na ne bramso ama kala do anyina ka be nin makan numa mamso o mana boye ale kana de sene kelen kono ko ka tegere fo Mahmoud Diko président du Haut Conseil islamique kadaka anyingale kuna fonna ka foko mi rassemblement nyonye mimbe ka labe imam Mahmoud Diko président au Conseil islamique aya ira ka fo ko ni adun sera abako ube malion la donia kafo ukanga sigili bado ke nyonyi bilibili bado ke wako oduyen wajibi wakwa abeke ala dili fene yi seli bilibili ba bebe jenka minke nyongo fe aya ira kafo ko jenyonya bara bela jelena ode tono ka bon ka teme farafralika ne bramso ko tegere te fo maye no e abino teme ministre min shinembe anga karankoma kadaka lokol kramgo ye gerevu minke no e ler keme ani ler mwambonyongo Senegal mimbe lokol kramgo tola no lu bolono bla sebena kabini wati jan octobre kalot le tan duru olu fleni kana gerebu wele boloda zenata ote ler keme ni mwande o ler keme fla ani bina ni mbonyongo ye okara juma janvier kalot le nani tebene abine teme ministre ni shineme kalankoma ada denendo ni na nyona koka comme il n'a fo ko ina fo ministre min yesine barakoma fonction publique obeto ka min feneke min be oni mato chebi ina fo yentem anani gonaw
mamso ne gɛlɛya nana faamaya ye ko dɔ ɲɛsigi de gɛlɛya mana na i k'i kɔ dɛn gɛlɛya la mamso a bɛ kɛ jamana de kosɔn nka n'i nana a kɛ yɛrɛ ko ye ko min mana wuli e b'a kɛ komi n'a sɔrɔ o ma wuli mamso a laban pour que bɛ to a dogisira la kana dɛsɛne ala ka jamana ɲɛmajɔ ne Burama an bɛ taa ni le kɔnba ale fana ko cogo di mamso min ye yɛlɛma ye yɛlɛma min bolo dalen don an ka sɛrɛkisɛba la ko nin ye tako sabanan tako naaninan de ye wa Sumani Bube Mayiga ne jamana kuntigi de a ko don ale bolo k'i sigi k'a lajɛ Sumani Bube Mayiga ko a na se nin donni kɔrɔ wa a na se nin danaya in kɔrɔ wa k'a yira k'a fɔ yɛlɛma a bolo dalen don ko a kan ka kɛ an ka sɛrɛkisɛba kɔnɔ o don n'i ye jate yɛrɛ minɛ sɛrɛkisɛba yɛlɛma a bɛ senna kabini 1992 an so o yɛlɛma Alpha Oumar Konare y'a ɲini k'a b'a kɛ a ma se Amadu Tumani Ture nana o fana ko k'a b'a kɛ maaw y'a miiri k'a fɔ a bɛ yɛrɛ ɲini de la Ibrahim Boubacar Keita nana a ka san 5 fɔlɔ la k'a b'a kɛ mamuso jamanadenw ye o ŋununu kuma caya a y'a yɛrɛ minɛ fɔlɔ nka ne buramuso min ye a ka tako 5nan in ye a ye maa min ci nin ci in na a ye ka ɲɛbilaw kɛ dɛ a ye maa faamuyali 12 minnu bɛ sɛrɛkisɛba in kɔnɔ ko dɔn k'u ka kodɔnko lajɛ k'a bɛrɛbɛn nin waati don ma a kɛ fɛn bolo da yanni don dɔ jamanadenw kɛ wele o ko kunna mamuso ɲininkali kelen bɛ e ko a na se a donni kɔrɔ wa maa ma kɛ ala ye k'a dɔn jɔyɔrɔ caman bɛ yen wa halisa jamanakuntigi dun a ŋaniya ye fo nin ko in kɛ min bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn kɔ ma caman de bɛ yen minnu n'olu bannen don a ko ma n'olu bɛ ka yira a ko la article min bɛ yen n'o ye 118 ye constitution in yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ sen na o y'a yira k'a fɔ fɛn fɛn n'o ye yɛlɛma ye ka ɲɛsin sɛrɛkisɛba in ma k'a ko tɛ se ka kɛ walima ka a kɛ sira sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka jamana yɛrɛ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ walima ka jamana ka kelenya tiɲɛ muramuso ka jamana fara walima ka yɔrɔ dɔw puruti ka bɔ jamana la n'a sɔrɔ o bɛ kɛ muramuso de kuma yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ ka siran min kɔnɔ kuma ɲɛ article 118 kuma ye nin ye kɔnba ala ka ɲɛ ka dama ne Burama an bɛ taa ni indicateur du renouveau ale fana ko cogo di indicateur du renouveau kuma na nin waati na muramuso o bɛ taa Luxembourg ko banabagatɔw ani banabagatɔ bilasirabaw agent dɔw bɛ yen minnu ye an ka kɛnɛya baarakɛlaw ye minnu ni muramuso hinɛ foyi t'u dusukun na olu ɲɛ bɛ u nagakɔrɔ nafa de la muramuso hali ne maa min kan ka sa u bɛ ordonnance d'i ma ka tila ka walima analyse d'i ma ka tila ka yɔrɔ yir'i la ko taa ni analyse kɛ ko olu de ta sabatilen don muramuso jaja Luxembourg ni ala ni Amadu Tumani Ture a n'a furumuso olu ka wulikajɔ olu ye maa minnu ɲini k'u kana u dɛmɛ ma bɛɛ lajɛlen y'u ka kumakan mɛn muramuso hali maa minnu denmisɛn minnu bɛ yen n'olu disi bɛ dayɛlɛ ka taa dusukun ta k'a baara o kɔ ka dusukun bila a nɔ la ni o baara o musakaw kun bɛ taa kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ o minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ anw fɛ yan analyse minɛn bɛ Luxembourg kɔnɔ publicité tɛ min ni muramuso i t'a sɔrɔ yɔrɔ si la fɛn bɛɛ dafalen bɛ yen ko nka a baarakɛla ninnu u bɛ sɛbɛn don i bolo k'a fɔ ko taa a kɛ nin yɔrɔ in na muramuso jaja bɛnkan bɛ o yɔrɔ masina o laboratoire ni u cɛ kalo mana sa u bɛ taa u ye maa minnu ci u bɛ taa o wari minɛ muramuso ye muso dɔ de ci fɛn t'a bolo awa o ko k'an ka taa analyse min kɛ o bɛɛ bɛnna 10,000 ani kɔ ma muso ko k'ale na nin kɛ cogo di ko sabe k'ale ka banabagatɔ toto yɔrɔ ni fɛn tɛ bolo la muramuso a y'a kuma fɔ a baden min ye n'o ye mɔgɔ faamuyalen ye o ko nin analyse nin o ye nin bɛɛ kɛ Luxembourg yɛrɛ la wa mun ko si ka analyse tɛ Luxembourg ta bɔ muramuso a ye sɛbɛn minɛ diliba ka na ko jɔn ye nin di ma muramuso mɔgɔ ma sɔrɔ ko n bɛ analyse kɛ ko a kɛyɔrɔ yɛrɛ ɲɛnama ye yan ye muramuso yanni 10,000 nin kɔ 3 de fɔr'o ɲɛna wa ordonnance a ko fɛn bɛɛ bɛnna o ma muramuso an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na sa muramuso an bɛ miiri k'a fɔ ko bi i bɛ nata bi la nka sini bɛ ala bolo dɛ ma si tɛ kɛ si ye dugukolo kɔ kan muramuso hinɛ ɲɔgɔn na o de bɛ ko bɛɛ nɔgɔya an yɛrɛ bolo e ko sɔgɔmada na kunnafoni muramuso an ta bila nin kan indicateur de ka kuma bila nin kan diɲɛnatigɛ ma nɔgɔn dɛ an bɛ balo ɲɔgɔn na tan de Mamadu Dunbiya ala ka jamana ɲɛmajɔ ayiwa n'an bɔra yan nɔ sisan sa kunnafonidilaw bɛna kunnafoni cɛɲi di nanzarakan cɛɲi na an mana an kɔ don sa dugutigi ale n'a ka musokuntigi Ndeyi Labarabas ale ni Sagaja dugutigi a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ayiwa an b'a sɛlɛ yan burankɛ ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ni muramuso ala ye ka kunnafoni sarada bɛɛ lajɛlen k'i ni yɔrɔ sɔrɔ Dunbuya